Voilà, comme je disais, je m'appelle Khoudiedji Camara. Je fais partie du projet Sahel Engage, qui est une initiative de CRSD et de l'USAID du Sénégal. Donc Sahel Engage, c'est un projet qu'ils ont mis en place pour pouvoir développer un outil qui pourra faciliter la communication entre les jeunes et les leaders religieux. Il y aura Dr Cheikh Ouzien qui va passer tout à l'heure pour le mot de bienvenue. Et on vous projettera une vidéo de Salim Baké du CRSD au Sénégal et la représentante de l'USAID, Amanda Caldwell. Et ensuite, Dr Sidi Mohamed Abdelaziz, le représentant du ministère de la Santé, qui va passer. Ensuite, il y aura la présentation de la guide, l'outil qu'on a développé, et la présentation de la vidéo AR. Ensuite, la vidéo en français. Et il y aura des questions-réponses, pause café de 11h à 11h20. De 11h20 à 12h, il y aura des commentaires et recommandations. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشرف اليوم السيد المستشارة في السفارة الأمريكية السيد الدكتور عبد العزيز، السادة الأئمة والعلماء، السادة الحضور، تشرف اليوم بدعوتكم للمشاركة معنا في نقاش فيلم أعدته مجموعة من الشخصيات العلمية والشباب في إطار هذا البرنامج الذي يسمى رجال الدين والتقليديون في دول الساحل موريتانيا ومالي وغينيا. يهتم هذا البرنامج بالتفاعل بين الشباب والعلماء والأئمة في هذه الدول لمناقشة قضايا التنمية بصفة عامة وقضايا السكان بصفة خاصة. تعرفون بأن هذه الدول يجمعها الدين الإسلامي، وهذا الدين الإسلامي دائما يحث على صلاح البشرية وصلاح الحال في الدنيا والآخرة. ولا شك أن تحديات تنموية كثيرة تقوم الآن في مجال السكان، تزايد السكان مع ضعف البنية التحتية، مع ضعف الكثافة السكانية، مع تحول اجتماعي كبير يقع الآن في المجتمعات. التحولات الكبيرة تحتم سلوكيات جديدة في المجتمعات. ما هي مساهمة العلماء والأئمة في التنمية في هذه البلدان؟ كيف لهم أن يساهموا في تغيير العقليات من أجل مزيد من التنمية ومزيد من التقدم؟ كيف العلماء والأئمة أن يشاركوا مع الشباب همومهم؟ كيف لهم أن يتعرفوا على هموم الشباب؟ كيف لهم أن يساهموا في الرفع من المستوى الفكري والوعي الاجتماعي والوعي الصحي لبلدانهم؟ لأن هذه المبادرة هي نوع من فتح جسور وفتح علاقة بين مكونات اجتماعية ضرورية في المجتمع، هما العلماء والأئمة والشباب. فلا غنى للشباب عن العلماء، ولكن الشباب كذلك لهم طموحاتهم ولهم أفكارهم ولهم رؤاهم يتقاسمونها مع الأئمة والعلماء من أجل إيجاد حلول طبقا للشريعة الإسلامية. إذن الموضوع هو فتح نقاش، فتح جسور، فتح آفاق للتعاون من أجل المصلحة العامة لمجتمعاتنا في دول الساحل، مالي، موريتانيا، السنغال وغينيا كوناكري. هذا الفضاء يجمعه الدين الإسلامي كله، والدين الإسلامي رافع على التنمية بعكس ما يقوله الناس. الإسلام للتنمية وليس عكس التنمية. الإسلام للتقدم وليس ضد التقدم. الإسلام يرفع من شأن الأمم ولا يخفض من شأنها. مجتمعاتنا بحاجة إلى فهم الدين الصحيح، بحاجة إلى فهم رؤى إيجابية للدين، بحاجة إلى رفع مستوى الوعي الديني عند هذا الدين صحيح. تعرفون بأن ديننا الدين الإسلامي يحث على النظافة، فما هو مستوى النظافة في بلداننا؟ تعرفون بأن الدين الإسلامي ركنه الأساسي هو الصلاة، والصلاة ركنه الأساسي هو الوضوء. فأين هذا هو النظافة؟ أين مجتمعاتنا من هذا البعد؟ الإسلام يحث على الوقاية من الأمراض، يحث على الوقاية على الصحة العامة، على صحة الأم والطفل.
ويحث على أن لا ضرر ولا ضرار، ويحث على أن لا تدركوا أنفسكم. إذن الإسلام رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة من الواجب أن تتجلى في سلوكيات المسلمين، سلوكياتهم تجاه أنفسهم، تجاه أهلهم، تجاه مجتمعهم، تجاه المجتمعات الإسلامية بصفة عامة. إذن هذا الفضاء، هذا الفيلم سيناقش فكرة متعلقة بتنظيم الأسرة، تباعد الولادات، لأنه يساهم في حياة الأم. وإذا الأم مدرسة إذا عادت شعبا طيبا العراقي، إذا الأم كيف الإسلام، كيف الأئمة والعلماء يساهموا في رفع مستوى الوعي للأمهات، كيف يساهموا في رفع مستوى الوعي الأبناء، كيف لهم أن يساهموا في الصحة العامة للمجتمعات. التكاتف بين هذا وذاك هو ما تستهدفه هذا الفيلم. سنعرضه عليكم، ومن خلال آرائكم ومناقشاتكم إذا كان في خطأ أو ملاحظات يمكن أن تبينوها، وهذا هو الهدف. إذن هدف مناقشة وفتح مجال للنقاش حول هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله. Representatives from the Ministry of Health, representatives from the Ministry of Youth and Sports, representatives from the Ministry of Social Affairs, representatives from the Ministry of Islamic Affairs, Dr. Sheikh Wold Zain, donor representatives and stakeholders. سيدات والسادة ممثلو وزارة الصحة، سيدات والسادة ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية، سيدات والسادة ممثلو وزارة الرياضة، معالي الدكتور شيخ الزين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. It is my pleasure to be here this morning for the media launch of Nothing is Taboo by Sahel Engage, funded by the American Embassy. إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد هنا اليوم للمشاركة في حفل انطلاقي لا شيء محظور من قبل ساحل انجيج بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. This video is an important awareness-raising tool resulting from the work of religious leaders, youth, and government representatives on a task coming together for the common objective to support the development of reproductive health, particularly as it concerns youth. يعد هذا الفيديو أداة مهمة لزيادة الوعي، وهو ثمرة تظاهر عمل القادة الدينيين وممثلي الشباب والحكومة معا تحقيق هدف مشترك، وهو الدعم للمائل الصحة الإيجابية خاصة للشباب. The themes covered in this video: early marriage, female genital mutilation, family life education, and the use of family planning within young married couples are all pertinent to the Mauritanian context. We hope that Nothing is Taboo can be widely circulated to encourage positive practices around these messages. إن المواضيع التي يتم تناولها في هذا الفيديو مثل الزواج المبكر، تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، التربية على الحياة الأسرية، تنظيم الأسرة، كلها وثيقة الصلة بالسياق الموريتاني، ونأمل أن يتم تعميم عبارة لا يوجد شيء محظور على نطاق واسع لتشجيع الممارسات الإيجابية حول هذه الرسائل. Religious leaders are key opinion leaders with an important role to play in creating an enabling environment in favor of policy and programs to help the reproductive health of populations in Mauritania and the Sahel. إن القادة الدينيون هم قادة الرأي الرئيسيون الذين يلعبون دورا مهما في خلق بيئة مواتية لصالح السياسات والبرامج المساعدة في الإنجاب لسكان موريتانيا والساحل. To close, I'd like to reaffirm the United States government's partnership with Mauritania in the efforts to promote improved health, respect for human rights, and access to improved socio-economic opportunities.
Thank you for your kind attention. في الختام أود أن أعيد التأكيد على متانة الشراكة القوية بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا في الجهود المبذولة لتعزيز الصحة واحترام حقوق الإنسان والوصول إلى فرص اجتماعية واقتصادية أفضل. وفي الأخير تقبلوا شكرا لكم على حسن انتباهكم. الدينية وشبابنا الطامح للحصول على نتائج ذات إيجابية تنعكس على صحة المجتمع وبالأخص صحة الأم والطفل، حيث لا شك تعلمون كلكم أن موريتانيا ما زالت في ذيل من ناحية عدد وفيات الأمهات وحديث الولادة، حيث يبلغ نسبة وفيات الأمهات تقريبا ما يناسب كل يوم تموت مرأتان موريتانيان أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد الولادة مباشرة. وهذا عائد كثير منه إلى عادات موجودة في المجتمع ما زالت نقص تحسيس حول مخاطر الحمل وحول الولادة وحول الزواج المبكر وحول ختان البنات، وكل هذا قد تم تداوله في قانون الصحة الإنجابية، وقد صدر مقررات لتطبيق هذا القانون. هذا القانون راجع للدين الإسلامي وبعد تأطير وموافقة تامة من جميع علمائنا الكرام، وكل كلمة صدرت في هذا القانون ترجع إلى كلمة متزوج. لا نعطي موانع الحمل ولا ندعي تباعد الولادات إلا عند أناس متزوجون، وهذه هي مرجعية الدين الإسلامي. وتباعد الولادات كما تعلمون له إيجابياته الكثيرة، حيث هنالك نمو مضطر للطفل وهنالك صحة جيدة للأم، وكل هذا ينقص من نسبة وفيات الأمهات. ولذلك نثمن هذا الجهد الذي هو نقاش جاد بين علماء وبين شباب حول كل ما هو في صالح المجتمع وفي صالح تنمية المجتمع، وأخص بذكر الصحة الإنجابية اللي هي أساس التنمية في مجتمعاتنا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. Au niveau du ministère de la Santé, d'avoir une telle coopération entre nos imams et fuqaha et entre la jeunesse mauritanienne pour pouvoir entraîner ou amener à le développement de la santé et de la reproduction au niveau de la Mauritanie. Comme vous le savez, il y a une loi de la santé et de la reproduction qui a été approuvée en 2018. Son décret d'application aussi l'a été en 2019. Et donc, c'est une loi qui se réfère dans toutes ces lois, dans tous ces termes, à la charia islamique. Donc, rien ne contredit cette charia islamique. J'ai fait un petit rappel pour dire qu'au niveau de la Mauritanie, on a une mortalité maternelle et néonatale qui sont encore galopantes et que nous sommes dans le classement des derniers pays dans ce domaine-là. En fait, tous les jours, on a 2 femmes mauritaniennes au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement ou dans le postpartum qui meurent à cause de la grossesse ou de l'accouchement ou du postpartum. Et il est temps qu'on prenne en charge le côté sensibilisation et faire de sorte que les pratiques néfastes pour la grossesse et pour l'accouchement, que ce soit le rapprochement des naissances, que ce soit les MGF, les mutilations génitales féminines, qui entraînent ces complications dans la plupart des cas. Donc je me réjouis d'avoir un tel dialogue entre nos éléments et nos fuqaha et notre jeunesse pour pouvoir dégager, sensibiliser la population sur les méfaits des mutilations génitales féminines, sur le rapprochement des grossesses, sur la santé des adolescents et des jeunes, et j'insiste sur la santé des adolescents et des jeunes, parce qu'il y a transmission de maladies sexuellement transmissibles qui sont extrêmement dangereuses, qui entraînent beaucoup de complications. Donc, au nom du ministère de la Santé, on se réjouit d'un tel dialogue et on vous dit merci beaucoup. Chères sœurs, chers frères, le cadre des religieux pour la santé et le développement, en sigle CRSD, une ONG sénégalaise regroupant l'ensemble des familles religieuses, les associations islamiques ainsi que l'Église catholique et luthérienne du Sénégal, en partenariat avec le Population Reference Bureau, en sigle PRB, une ONG basée à Washington, D.C., aux USA, et qui travaille à améliorer le bien-être des individus partout dans le monde en promouvant des décisions éclairées sur la population, la santé et l'environnement. Et avec un financement généreux de l'USAID, on collaborait pour produire une présentation
multimédia Engage sur le thème de la santé, de la reproduction des jeunes dans la région sahélienne. La présentation intitulée Rien n'est tabou montre comment les communautés religieuses et les jeunes dans le Sahel peuvent œuvrer ensemble pour construire l'avenir de la région en promouvant un dialogue franc et ouvert et avant toute chose en encourageant la tolérance sociale. Elle souligne comment les leaders religieux peuvent utiliser leur influence de manière positive pour condamner les pratiques de mariage d'enfants et de mutilation génitale féminine, entre parenthèses MGF. La présentation renforce également le message selon lequel les leaders religieux de la région sont disposés à encourager l'usage de la planification familiale chez les jeunes couples mariés et à soutenir les programmes d'éducation à la vie familiale. Je vous remercie et vous souhaite une bonne visualisation, une bonne écoute et surtout une mise en œuvre effective des recommandations contenues dans cette présentation. Donc nous, on travaille ensemble pour assurer aujourd'hui ce qu'on appelle une bonne santé de la population au niveau du Sahel. Vas-y. Voilà. Catalyser le dialogue régional et national, interception positive entre la foi et les besoins de santé reproductive et le développement. Plusieurs thématiques ont été développées lors de nos différentes rencontres. Donc là, on va vous faire comprendre que l'outil que nous avons développé, c'est une vidéo. Cette vidéo a été préparée. Nous avons tenu notre première rencontre à Dakar, c'était en mois de mars. Deuxième rencontre a eu lieu en Guinée-Conakry. Donc après la Guinée, nous avons tenu notre troisième rencontre ici en Mauritanie et c'était même dans cette salle. Donc l'outil, dans chaque pays, il y avait 2 jeunes et 2 leaders religieux. Donc pour l'équipe de la Mauritanie, on avait 2 doyens, des imams qui étaient avec nous, Imam Cheikh Zeyd et Imam Abdurrahman Boudjet. Donc au niveau des jeunes, il y a moi, Ali Kébé, avec Khoudiedji Kamara. Donc on était les jeunes, 2 jeunes qui représentaient la Mauritanie dans ce processus. Donc les thématiques qui ont été développées, il y a les mariages précoces et les mariages forcés. Nous avons parlé de l'éducation des jeunes filles. Nous avons aussi parlé de la planification familiale pour des couples, des jeunes couples mariés. Nous avons parlé des MGF, mutilation génitale féminine. L'éducation à la vie familiale. Ça, c'était les thématiques qui ont été développées lors de nos différentes rencontres, que vous allez voir par rapport à la vidéo que nous allons projeter. Donc, des images et des animations et des messages positifs, convaincants et probants pour les leaders religieux et les jeunes du Sahel, les membres du gouvernement et les décideurs politiques, les leaders des secteurs de la santé et de l'éducation, les dirigeants civils et communautaires, les donateurs ou les journalistes. Donc cette présentation informe sur des pratiques non approuvées par les textes religieux et qui auront des conséquences néfastes sur la santé, sur l'éducation et sur la sécurité des jeunes filles. Nous avons parlé des mariages forcés, des mariages précoces et des MGF. Donc le rôle de la planification familiale pour l'amélioration de la santé des mères et des enfants en accord avec les textes religieux. Donc ce qu'on est aujourd'hui en train de défendre sont en accord avec les textes religieux. Et la loi relative à la santé de la reproduction, dont le Dr Aziz a parlé tout à l'heure. Donc il y a l'importance de l'éducation à la vie familiale pour préparer les jeunes pour l'avenir. Le rôle essentiel des leaders religieux pour l'arrêt des pratiques néfastes. Le rôle essentiel des jeunes pour la stabilité politique et la croissance économique. Les liens indispensables entre les chefs religieux et les jeunes pour l'avenir du Sahel. Soutenir ou déclencher le dialogue et la réflexion en groupe ou individuellement lors des réunions de plaidoyer, causeries, formations, conférences de presse. Donc, l'objectif de cet outil, c'est de mieux informer les leaders religieux et de valider l'importance de leur engagement auprès des jeunes, aider les jeunes à voir les points de convergence entre eux et les leaders religieux, informer les officiels du gouvernement et les décideurs politiques, les leaders de tous les secteurs sur la position
des textes religieux quant à la santé de la reproduction. Donc, aider les officiels du gouvernement et les décideurs politiques à impliquer les leaders religieux et les jeunes pour atteindre les objectifs communs d'amélioration de la santé et du bien-être familial. Donc, encourager les médias à provoquer un dialogue social sur les pratiques favorisant le développement des jeunes et aidant les pays à réaliser les objectifs nationaux de santé et de développement sur la base des informations justes et pertinentes. Le guide fournit des conseils pour construire les échanges, le dialogue sont auditoires. Là, pour dire qu'il y a un guide qui a été développé, nous pouvons le donner aux différentes organisations de la société civile qui sont là. Donc là, nous allons essayer de passer à la projection de la vidéo. Je vous remercie. تحالف من أجل التغيير. زعماء دينيون وشباب يعملون يداً واحدة لتوفير الصحة وبناء مستقبل أفضل لسكان منطقة الساحل. الساحل منطقة حيوية ملتقى الثقافات واللغات والأفكار، وتعد تقاليدنا الدينية الغالية جزءاً لا يتجزأ من هويتنا، وهناك ركائز متينة يمكن الاعتماد عليها لبناء السلام والازدهار. بالنسبة للمستقبل، يمثل شبابنا أغلى ما نملك كمصدر قوة تساعدنا على تحقيق التقدم في المنطقة. بحلول عام 2020 فالشباب من الفئات العمرية التي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً سيمثلون واحداً من كل 5 أشخاص من سكان كل من غينيا ومالي وموريتانيا. نحن المزارعون والمعلمون ورجال الأعمال والأطباء والأمهات والآباء والقادة قادرون على مساعدة دولنا في المستقبل بصفتنا شخصيات مؤثرة في مجتمعاتنا. يلعب رجال الدين دوراً هاماً في تشجيعنا وتمكيننا من الاستفادة الكاملة من فرص النجاح المتمثلة أمامنا. يؤمن الزعماء الدينيون في المنطقة وشبابها بأن من الضروري أن ينعم شبابنا بصحة جيدة، وأن يتلقوا تعليما جيدا، وأن يكونوا مستعدين للمساهمة في بناء مجتمعاتهم لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة الساحل. ماذا بوزع الزعماء الدينيين أن يفعلوا لمساعدة الشباب على النماء وتحقيق الرفاهية بشعوبنا؟ يمكننا الحصول على نتائج أفضل للشباب إذا سمحنا لبناتنا بالبقاء في المدرسة لفترة أطول وعدم تزويجهن مبكراً، وإذا دعمنا المتزوجين الشباب في تنظيم النسل مع الحرص على توفير ولادة آمنة للأمهات الشابات. وفي المقابل تسمح هذه الاستثمارات للشباب بالمساهمة بصورة كبيرة في تنمية مجتمعاتنا ورفاهيتها. إذا تم تزويج الفتيات ولسنا مستعدات لذلك عاطفياً ونفسياً وجسدياً، فإن ذلك سيؤثر سلباً على صحتهن وتعليمهن وأمنهن. تعرف يونيسيف زواج الأطفال بأنه كل زواج رسمي أو غير رسمي بين طفل دون سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. في مالي يبلغ الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للفتيات 16 عاماً، بينما يبلغ في موريتانيا وغينيا 18 عاماً. على مدى العقد المنصرم حققت بلداننا تقدماً في رفع سن الزواج، لكن يجب علينا بذل المزيد، حيث إن نصف النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة في غينيا ومالي تم تزويجهن قبل بلوغهن سن 18 عام، وفي موريتانيا 37% يتزوجن قبل هذا السن. بما أن الشابات أحيانا ما يفتقرن داخل الأسرة وفي المجتمع على نطاق الأوسع إلى الاستقلالية وسلطة اتخاذ القرار، فلا يحق للعديد منهن المشاركة في تقرير من يتزوج بهن.
هذا وتعترف الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها رقم 71/175 الصادر في ديسمبر 2016 بأن الزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج الإجباري ممارسات ضارة تنتهك حقوق الإنسان. ومن الجدير بالذكر أن الأديان لا تعترف بهذه الممارسات ولا تؤيدها. بسبب الضغط الثقافي الذي يلزم الشابات بالإنجاب بعد الزواج بفترة وجيزة، فالزواج قبل سن 18 يؤدي إلى بدء الفتيات في الإنجاب في وقت لا تكون فيه أجسادهن قد اكتملت نموها بعد. تعرض الأمهات الشابات لخطر متزايد في الحصول على نتائج صحية سلبية والولادة المبكرة ثم الموت قبل سن 5 لأطفالهن. تعتبر مضاعفات الحمل والولادة السبب الرئيسي لوفيات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 19 عاما في أفريقيا جنوب الصحراء. بالإضافة إلى ذلك، لا تحظى الفتيات المتزوجات قبل سن 18 غالبا بفرص التعليم. إن 2% فقط من الفتيات المراهقات في 32 دولة إفريقية يستمر في الذهاب إلى المدرسة في حالة تزويجهن، وكلما كان الزواج مبكرا تتضاءل فرص إكمال الفتاة المرحلة الثانوية. نلاحظ إضافة إلى ذلك أن الزواج المبكر يرتبط بالعنف المنزلي، فالفتيات اللائي يتزوجن قبل سن 15 عاما في منطقتي غرب إفريقيا ووسطها أكثر عرضة للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن بنسبة 30% مقارنة باللائي يتزوجن متأخرات. يعتبر الإسلام والمسيحية أن الزواج المبكر والزواج القهري يحرمان الفتيات من حقهن في الموافقة على الزواج، ومن ثم يتعارض ذلك مع التعاليم الدينية المتعلقة بالزواج. تؤكد هاتان العقيدتان أهمية بلوغ الشباب مرحلة النضج الجسدي والعاطفي والنفسي قبل الزواج، وأن العنف العائلي غير مقبول وفقا للتعاليم الدينية. بفضل الدور الفريد الذي يلعبه الزعماء الدينيون في المجتمعات، يمكن لهؤلاء أن يكونوا من أقوى مناصري قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب من خلال تشجيع المتزوجين الشباب على تأخير الزواج ومواصلة التعليم. يمكننا أيضا دعم الشابات والشبان من خلال الدفاع عن حقهم في اختيار الزوج أو الزوجة بدلا من إجبارهم على الزواج دون موافقتهم. يمكن للزعماء الدينيين حماية صحة ورفاهية الشباب المتزوجين من خلال تشجيعهم على تنظيم النسل، بالإضافة إلى تجنب زواج الأطفال والحث على الزواج بتراضي الطرفين. تبيح النصوص الدينية للشباب المتزوجين استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتسمح للمتزوجين من الشبان بتنظيم النسل من أجل حماية الأم والطفل وتعزيز صحتهما ورفاههما. مع ذلك، فإن ما بين 20% و40% من الأزواج الشباب الذين يرغبون في منع الحمل أو تأخيره في بلداننا لا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الحالي. يعتبر الزعماء الدينيون حلفاء ذوي القيمة من أجل ضمان قدرة الشبان المتزوجين على حماية صحة عائلتهم. يمكن أن يساهموا في تخفيف الضغط الثقافي لحملهم على الإنجاب بعد الزواج بفترة قصيرة من خلال اعتراف استخدام الشباب بوسائل منع الحمل. يمكن للطوائف الدينية أيضا أن تنير الطريق في مجال تعزيز صحة الفتيات ورفاههن من خلال إدانة تشويه الأعداء التناسلية للأنثى
والمعروف اختصارا BMJF. على الرغم من تعرض معظم النساء في منطقة الساحل للقتان، فإن تشويه الأعداء التناسلية للأنثى ممارسة ضارة لها عواقب وخيمة على صحتهن، حيث تؤدي إلى أمراض مثل الناسور الناجم عن الولادة، كما تؤثر على الفتيات بقية حياتهن. هناك فهم خاطئ للدين في منطقة الساحل، حيث يعتقد البعض بأن تشويه الأعداء التناسلية للأنثى واجب ديني. على سبيل المثال، تعتقد 56% من النساء في غينيا و70% منهن في مالي أن تشويه الأعداء التناسلية للأنثى واجب ديني. في الواقع ترجع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى ما قبل ظهور المسيحية والإسلام، ولا يقر أي من الديانتين، كما أن النصوص الدينية لا تشجع تلك الممارسة. نظرا للتأثير القوي للزعماء على الثقافة، يمكننا أن نكون روادا في مناصرة منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ويمكننا استخدام تأثيرنا لخوض مناقشة مفتوحة حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مجتمعاتنا، ونبين أن هذه الممارسات ضارة وليس لها أي أساس في الدين. إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه الزعماء الدينيون في المحافظة على صحة ورفاه الشباب، فإن لهم بصفتهم ومرشدين دورا لا يقل أهمية في مساعدة الشباب في إعداد مستقبلهم. يتمتع الزعماء الدينيون بمكانة فريدة في مجتمعاتنا، حيث إنهم يوفرون للشباب ما يحتاجون إليه من التعليم كي يحموا أنفسهم من الخطر ويتخذوا قرارات صائبة. يدرك الزعماء الدينيون من أتباع مختلف الديانات أن التوجيهات التي يقدمونها للشباب يجب أن تركز على تثقيفهم في مجال الحياة الأسرية تثقيفا مناسبا ثقافيا وملائما لحياة الشبان المستهدفين ونموهم، ويشمل هذا التثقيف معلومات متعلقة بالتغييرات الجسدية والعقلية والعاطفية التي تطرأ أثناء فترة البلوغ ونمو الجسم، بالإضافة إلى العلاقة التي بين الأسرة والزواج والصحة. يعد التثقيف في مجال الحياة الأسرية للأطفال والشباب عملا حساسا، ولكنه مهم جدا في العملية التعليمية. إن التثقيف الشباب في مجال الصحة الإنجابية لا يؤدي إلى زيادة النشاط أو الممارسات الجنسية المنطوية على مخاطر، ولا يرفع المعدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. بالعكس، فتقديم مثل هذه المعلومات بطريقة ملائمة لسنهم ومناسبة لثقافتهم يقلل من الممارسات الجنسية المنطوية على مخاطر لدى الشباب. يتوافق التثقيف في مجال الحياة الأسرية مع المعتقدات الأساسية للإسلام والمسيحية، ومن ثم ينبغي توفيره إلى جانب التعاليم الدينية الأخرى. يلجأ الشباب كذلك إلى زعمائهم الدينيين لطلب المساعدة في التغلب على التوترات الناشئة عن صراع الأجيال، وفي تعزيز الوئام العائلي بين الوالدين أو أبنائهم. للشباب والزعماء الدينيين رؤية مشتركة في إعداد الجيل القادم من القادة الذين سيعملون من أجل استتباب الأمن وتحقق الازدهار في منطقة الساحل. ويمكن أن تكون المجتمعات الدينية والمنظمات الشبابية حلفاء من أجل الحفاظ على مستقبل منطقتنا. يمكن أن يساعد خلق فضاء مفتوح للحوار بين الشباب والزعماء الدينيين دون خوف حكم الآخرين بغية تخريب الساحل من هذا الهدف المشترك. ولحماية وتعزيز صحة الشباب ورفاههم وتعزيز المساواة بين الجنسين والاستثمار في مستقبل منطقة الساحل،
يجب على الزعماء الدينيين ما يلي: تشجيع الزواج بالتراضي، منع زواج الأطفال وزواج القهر بشكل قوي، تشجيع الشبان المتزوجين على استخدام وسائل تنظيم الأسرة لاختيار وقت الأنسب للإنجاب، منع الاعتقاد القاطئ بأن تشويه الأعداء التناسلية للأنثى يدعمه الدين، والالتزام بالعمل مع الزعماء التقليديين لوضع حد لهذه الممارسة، تشجيع ودعم المدارس والمعلمين والمجتمعات في إدماج التثقيف على الحياة الأسرية بشكل جيد وملائم لسن الشباب في المناهج الدراسية الدينية الوطنية، مع التركيز دائما وباستمرار على تشجيع حوار مفتوح بين الشباب والزعماء الدينيين من أجل تدعيم التسامح الاجتماعي وتحديد الأهداف المشتركة. الشباب هم مستقبلنا، فلنحرص على توفير وسائل النمو لهم في رفاهية حتى يتسنى لهم الاعتماد على الزعماء الدينيين لمساعدتهم في أن يصبحوا قادة في المستقبل. Le Sahel est une région dynamique à la croisée des cultures, des langues et des idées. Nos traditions religieuses d'une grande richesse font partie intégrante de notre identité et constituent des fondements solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour construire la paix et la prospérité. En nous projetant vers l'avenir, nos jeunes constituent l'un de nos atouts les plus précieux pour assurer le progrès dans la région. D'ici 2020, environ 1 personne sur 5 en Guinée, au Mali et en Mauritanie sera un jeune âgé de 15 à 24 ans. Nous sommes les futurs cultivateurs, enseignants, entrepreneurs, médecins, mères, pères et leaders de nos nations. En tant que membres influents de nos sociétés, les chefs religieux jouent un rôle très important pour nous encourager et nous permettre de tirer pleinement partie des possibilités de s'épanouir. Les chefs religieux et les jeunes de la région partagent l'idée que s'assurer que nos jeunes soient en bonne santé, bénéficient d'une bonne éducation et soient prêts à contribuer à leur communauté est essentiel pour la stabilité politique et la croissance économique du Sahel. Que peuvent faire les chefs religieux pour aider les jeunes à grandir, prospérer et faire progresser nos nations? Nous pouvons obtenir de meilleurs résultats pour les jeunes si nous permettons à nos filles de rester plus longtemps à l'école et de se marier plus tard. Soutenons les jeunes couples mariés à planifier les naissances et veillons à ce que l'accouchement sans danger pour les jeunes mères. Et à leur tour, ces investissements offrent aux jeunes la possibilité de contribuer de manière significative au développement de notre société et au bien-être de nos communautés. Lorsque les filles sont mariées, avant d'être prêtes sur le plan émotionnel, psychologique et physique, leur santé, leur éducation et leur sécurité en sont affectées. L'UNICEF définit les mariages d'enfants comme tout mariage formel ou union informelle entre un enfant de moins de 18 ans et un adulte ou un autre enfant. Au Mali, l'âge minimum légal du mariage est de 16 ans pour les filles et en Mauritanie et en Guinée, l'âge minimum légal est de 18 ans. Nos pays ont fait des progrès en retardant l'âge du mariage au cours de la dernière décennie. Mais nous devons continuer à faire mieux. Aujourd'hui, la moitié des femmes âgées de 20-24 ans en Guinée et au Mali
sont mariés avant leur 18e anniversaire. En Mauritanie, 37% sont mariés avant 18 ans. Parce que les jeunes femmes manquent souvent d'autonomie et de pouvoir de décision dans les familles et plus largement dans la société, beaucoup n'ont pas le droit de participer dans les décisions concernant qui elles épousent. La résolution 71-175 de décembre 2016 de l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu que les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés sont des pratiques néfastes qui violent les droits de la personne. Il est important de noter que ces pratiques ne sont ni reconnues ni soutenues dans les textes religieux. En raison de la pression culturelle d'avoir des enfants peu de temps après le mariage avant 18 ans amène les filles à commencer à avoir des enfants à un moment où leur corps est encore en développement. Les jeunes mères ont un risque accru d'avoir des résultats négatifs pour la santé et leurs enfants sont plus susceptibles de naître prématurément ou de mourir avant l'âge de 5 ans. Les complications liées à la grossesse et à l'accouchement sont la principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 19 ans en Afrique subsaharienne. En outre, les filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans manquent souvent les opportunités éducationnelles. Seulement 2% des adolescents de 32 pays africains sont scolarisés si elles sont mariées. Un enfant ne peut pas s'occuper d'un autre enfant. Donc, elle était obligée forcément d'abandonner les cours, de rester aux soins de ses enfants. Et le plus tôt qu'une fille se marie, le moins de chances elle a de terminer l'école secondaire. Nous voyons que le mariage précoce est associé avec la violence conjugale. Les filles qui se marient avant l'âge de 15 ans en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ont 30% de chances supplémentaires de subir des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire par rapport à celles qui se marieront plus tard. L'islam et le christianisme considèrent que le mariage précoce et forcé prive les jeunes filles de leur droit à consentir au mariage et est en contradiction avec les préceptes religieux du mariage. Ces deux traditions religieuses soulignent le fait que les jeunes doivent avoir atteint une maturité physique, émotionnelle et psychologique avant de se marier et que la violence au sein d'un couple est inacceptable selon la pensée religieuse. Grâce au rôle unique qu'ils ajoutent au sein des communautés, les chefs religieux peuvent être d'ardents défenseurs de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des jeunes en encourageant les jeunes couples à retarder le mariage et à continuer leurs études. Nous pouvons également soutenir les jeunes en préconisant que les jeunes femmes et hommes ont le droit de choisir leur conjoint plutôt que d'être forcés à se marier sans leur consentement. En plus d'éviter les mariages d'enfants et d'encourager les mariages consensuels, les chefs religieux peuvent protéger la santé et le bien-être des jeunes déjà mariés en les encourageant à utiliser la planification familiale. Les textes religieux soutiennent l'utilisation des méthodes de planification familiale chez les jeunes mariés. Ces textes permettent aux jeunes couples mariés de planifier les naissances afin de protéger et promouvoir la santé et le développement de la mère et des enfants. Néanmoins, dans nos pays, entre 20 et 40% de jeunes mariés qui souhaitent empêcher ou retarder une grossesse n'utilisent pas actuellement des méthodes de planification familiale. Les chefs religieux sont des alliés précieux pour garantir que ces jeunes mariés soient en mesure de protéger la santé de leur famille. En normalisant l'utilisation de la contraception chez les jeunes couples mariés, ils peuvent également aider à soulager la pression culturelle d'avoir un enfant peu de temps après le mariage. Les communautés religieuses
peuvent également montrer la voie en matière de promotion de la santé et du bien-être des filles en condamnant les mutilations génitales féminines, en abrégé MGF. Bien que la plupart des femmes du Sahel soient excisées, la MGF est une pratique néfaste qui a de graves conséquences sur la santé, comme les fistules obstétricales, et qui peut affecter les filles pour le reste de leur vie. Dans la région du Sahel, il existe une perception erronée que la religion exige les mutilations génitales féminines. Par exemple, 56% des femmes en Guinée et 70% des femmes au Mali estiment que les mutilations génitales féminines sont obligatoires pour des raisons religieuses. En réalité, les mutilations génitales féminines sont antérieures au christianisme et à l'islam et ne sont endossées par aucune des deux religions. Les textes religieux n'encouragent pas la pratique des mutilations génitales féminines. L'islam est avec la science, l'islam n'est pas contre la science. La science a prouvé ces effets néfastes, et donc tout effet néfaste, tout ce qui touche le préjudice humain, l'islam est contre. Donc, l'islam est contre l'excision dans notre ère. Comme les chefs religieux ont une forte influence sur la culture, nous pouvons être des leaders s'exprimant contre la pratique des mutilations génitales féminines. Nous pouvons utiliser notre influence pour orienter les discussions ouvertes sur les mutilations génitales féminines dans nos communautés et préciser que cette pratique est néfaste et ne trouve aucun fondement dans la religion. En plus de leur rôle important de défenseurs de la santé et du bien-être des jeunes, le rôle des leaders religieux en tant qu'enseignants et mentors est également essentiel pour préparer les jeunes à leur avenir. Les chefs religieux occupent une position unique pour donner aux jeunes, au sein de nos communautés, l'éducation dont ils ont besoin pour se protéger contre les dangers et prendre des décisions éclairées. La meilleure approche, je crois que c'est d'être avec eux, les écouter, partager tout avec eux, ne pas les rejeter. Les chefs religieux des différentes croyances reconnaissent que les conseils qu'ils donnent aux jeunes doivent porter sur une éducation à la vie familiale, qu'ils soient culturellement appropriés et adaptés à l'âge et au développement des jeunes ciblés. L'éducation à la vie familiale inclut des informations sur les changements physiques, mentaux et émotionnels au cours de la puberté, sur le développement du corps et sur la relation entre la famille, le mariage et la santé. L'éducation à la vie familiale des enfants et des jeunes est une intervention sensible, mais très importante de notre apprentissage. Donner aux jeunes une éducation en matière de santé reproductive n'augmente pas l'activité sexuelle, les comportements sexuels à risque ou les taux d'infection sexuellement transmissibles. Au contraire, donner de telles informations d'une manière adaptée à l'âge et culturellement appropriée réduit les comportements sexuels à risque chez les jeunes. Nous allons essayer de convaincre nos pères, leaders religieux, d'être conscients de la question des jeunes, de l'importance de la question des jeunes. Parce qu'à un moment donné, je crois que les leaders religieux ont été un peu dans le déni. L'éducation à la vie familiale est en ligne avec les croyances fondamentales de l'islam et du christianisme et doit être dispensée à côté des autres enseignements religieux. Les jeunes se tournent également vers leurs chefs religieux pour de l'aide à surmonter les tensions intergénérationnelles et à promouvoir l'harmonie familiale entre parents et enfants. Les jeunes et les chefs religieux partagent une vision en vue d'établir la prochaine génération de leaders qui feront avancer la région du Sahel vers la sécurité et la prospérité. Les communautés confessionnelles et les organisations de jeunes peuvent être des alliés dans la préservation de l'avenir de notre région.
la création d'espaces de dialogue ouverts et sans crainte de jugement entre les jeunes et les leaders religieux peut contribuer à rapprocher le Sahel de cet objectif commun. Dans le Saint-Coran, aucun sujet n'est tabou. Tout est expliqué, tout est connu. Pour un leader religieux, s'il est vraiment un leader religieux, il est bien outillé pour pouvoir aborder tous les sujets concernant l'être humain. Rien n'est tabou. Pour protéger et promouvoir la santé et le bien-être des jeunes, promouvoir l'égalité des sexes et investir dans l'avenir de la région du Sahel, les chefs religieux doivent promouvoir les mariages consensuels et dénoncer les mariages d'enfants et les mariages forcés. Encourager les jeunes mariés à utiliser la planification familiale pour choisir le bon moment pour avoir des enfants. Dénoncer l'idée fausse selon laquelle la mutilation génitale féminine est soutenue par la religion et s'engager à travailler avec les leaders traditionnels pour mettre fin à cette pratique. Encourager et soutenir les écoles, les enseignants et les communautés à intégrer une éducation à la vie familiale de haute qualité et adaptée en fonction de l'âge dans les programmes scolaires religieux et nationaux. Et toujours promouvoir un dialogue ouvert entre les jeunes et les chefs religieux pour améliorer la tolérance sociale et identifier les objectifs communs. Les jeunes sont notre avenir. Assurons-nous qu'ils soient soutenus pour grandir et prospérer et qu'ils puissent compter sur les chefs religieux pour les aider à devenir les leaders de demain. Et nous avons quand même développé un guide, c'est-à-dire cette guide nous permet aujourd'hui d'avoir une vision d'une manière générale de l'outil. C'est pour ça quand je dis que nous avons travaillé au début, dans chaque pays il y avait 2 jeunes et 2 leaders religieux, plus un représentant du gouvernement, sauf la Mauritanie. Et c'est ce qui nous a posé un peu de soucis parce qu'on n'avait pas un représentant du gouvernement. Donc forcément il y a certaines données, on avait du mal aujourd'hui à l'avoir. Parce qu'il y avait quand même des soucis entre USAID et l'État mauritanien. Donc, ils n'avaient pas quand même impliqué le gouvernement mauritanien par rapport à ce processus. Donc, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, ça a été quand même par rapport à notre vision des choses en tant que des jeunes qui bougent dans l'SR et les leaders religieux aussi. Et par rapport aux thématiques développées, nous avons quand même pu avoir aujourd'hui des messages convergents. Et si nous essayons de voir les questions qui ont réellement été posées, sont là devant nous. Par rapport à la présentation. Donc cette guide est spécifique par rapport à ce que nous, on a pu développer lors de nos différentes rencontres pour développer cet outil. Maintenant, le projet est en train de travailler. Les bailleurs sont en train de penser à développer un nouveau projet. Par rapport aux 4 thématiques dont nous avons ciblé, ça veut dire le mariage précoce, le mariage forcé, la planification familiale, l'MGF, mutilation génitale féminine, ils sont en train de réfléchir quelle thématique choisir pour mieux approfondir par rapport à cela. Là, on a touché un peu partout, mais les bailleurs sont en train de réfléchir pour pouvoir se focaliser sur l'un de ces thématiques qui ont été développées dans cet outil.